sa Tabuk City, Kalinga Province. Pag taga dito kayo guys, alam ninyo to guys kung ano to siya guys. Medyo masarap ni guys oh. Yun ang gibilad nila to guys. Daming asin guys oh. Ganyan to. Yan, special ni guys na putahe nila dito guys. Yan. Baboy na may asin. Yan. Ito yung special pagkain nila dito sa Tabuk City, Kalinga Province. Pag taga dito kayo guys, medyo alam nito nyo guys kung ano tong ulam guys. Yan. Yes, oh. Yan. Ito ni tap-tap, baka nanang tap-tap. I only tap-tap only. Grabe asin guys oh. Ang sarap-sarap ni guys pag matuyo na siya guys. Bilad nito guys oh. Atan sa customer yun na? Atan dayon ni ko na sir. Ano siya? Ito. Ay, ulan alay. Appear. Alay. Awili. Baboy siya guys, nagibilad guys, gilagyan asin. Ito yung itag guys, ang tawag nila itag. Ito lang guys.